ये जगन्नाथ जमी हो 500 दुकान घर हो मु व्यवसाय महासंघ सभापति आंचलिक विटामिटी सुरक्षा अंतर सभापति हिसाब से मु ओपन सहयोग करी लुलु बाबू को एवं आमर अपराजिता षडंगी सबू बजार दुकान को मिसेक 588 दुकान से क्षतिग्रस्त होते तो मुझे किसी पूरे देती मोर संपर्क ताले सेठी स्क्रूटिनी करी काटिदेवे जहाँ ना काटे सी कोर्ट द्वारस्थ हम कि जी काटो जाकि सी पचार जी आमर जमी आमको यदि ये सरकार फेरई देवे ताले खुशी किसी सीमा रही 114टा हूँ म्युनिसिपालिटी दुकान घर बाकी जो मैंने सब प्राइवेट लोक करते दुकान घर एमती हिसाब कर गोटे लिस्ट कर म्युनिसिपालिटी भी गोटे लिस्ट करता काउनसिल पकईलु 600 दुकान घर करने आम काउनसिल आग पड़ा तापर व्यवसाय महासंघ 588 दुकान जो लिस्ट देले काउनसिलर जटाधरी प्रधान सी जो कहले एत दुकान घर आम देखी भी सी आड़ प्रस्ताव देले 10 वर्षर मार्केटर खाता आम चेक करूँ कौ मैंने बजार चांदा बेदा जटणी सहर पूरा नष्ट हो जाए ओवरब्रिज और रास्ता घाट कम को लेकर प्रकृत इनुकारी हम सब जिन कौन दुकान जाने पाइबे तादिहर जब दुकान बढ़ला पुणी नुआ लोक भी पाइबे कि मुख्यमंत्री ऑर्डर कले प्रोसेसिंग करने धन्यवाद मुख्यमंत्री की तापर यही सब कार्य हो दरकार आग किंतु एथेर राजनीति किसी न रखिकी कहीं भिटामाटीर कथा इलेक्शन बेले आसवे इलेक्शन पूर्व केते स्ट्राइक होता जटणी केते आंदोलन होता एना किसी अच्छी कौ बाबद किसी ना जी जहाँ बाटे बोलूँ जटणी जो जगन्नाथ समस्या हो भेंडिंग जो समस्या हो से दूर हम जटणी नवीकरण हम जटणी आगे हसी उठ मु आपण माध्यम जटणी अंचल समस्त भाई भौणी मान गोटे विशेष सूचना आज दबाक चाहूँगी जे गत 12 वर्ष धरी आमर गोटे मौलिक अधिकार वंचित थिले जोटा आम जगन्नाथ जमी आज डिस्प्यूटेड होता आपण पूर्व जपरी उपस्थापन करते कौन गोटे लोकटे जमी बिक्री कर पार हूँ तो तार पुओ कि झील गोटे उच्च शिक्षित बाहर को पाठ पढ़ापी बैंक लोन करवा हो झील बाहा करवा हो विभिन्न किसी उन्नतिमूलक कार्यक्रम करने को हो से तो जमी की बिक्री कर पार नाला तेणु गत 12 वर्ष धरी गोटे सरकार विभिन्न समय से सरकार पाखक अंचलवासी समस्या को लेकिन ये उपस्थापन करते सी मुख्यमंत्री पाखक से अभियोगटा पहुँची पार नाला किंतु धन्यवाद देवी गत माने 25 वर्ष पर एठी ओडिशा रे बीजेपी सरकार मोहन सरकार हेबा परे ताकू गत 3 तारीख जनवरी 3 तारीख रे ए विषय को लेकिन आमे आमर प्रिय सांसद श्रीमती अपराजिता षडंगी नेतृत्व रे तथा जटणी जो 2-3 कम्युनिटी 2-3 एजेंसी को दायित्व नहीं विभिन्न समय विगत दिन में आंदोलन को जाते समस्या नहीं राजरास्ता को ओल्लैते मुख्यमंत्री पाखक जावाक चेष्टा करुले से 2-3 प्रतिनिधि दल को लेकिन आम माननीय मुख्यमंत्री को अपराजिता षडंगी सहित भेटघाट करूँ से दिन जो वार्तालाप थिला बहुत संतोषजनक थिला डायरेक्ट मुख्यमंत्री आश्वस्त करते जे निश्चिंत भाव यहाँ लोकंर जिनस कौट ना कौट त्रुटि अच्छी विभाग अधिकारी मानक तुरंत इमिडिएटली एक्शन नापी कहते किंतु सौभाग्यर विषय जस्ट इमिडिएटली 4 तारीख दिन कंसर्न डिपार्टमेंटर लॉ रेवेन्यू डिपार्टमेंटर प्रिंसिपल सेक्रेटरी माने तर्जमा करी माननीय सांसद को गोटे चिट्ठी लिखि देते जे निश्चिंत भाव यहाँ गोटे बहुत लोकंर समस्या किंतु डिले एपर्यंत समाधान हो पानी तुरंत तार कार्यक्रम करा जोटा कि यार कॉपी एठी पूरा क्लियरली मेंशन होती जे एटा बहुत सिलेक्शन आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट दैट द लॉन्ग पेंडिंग मैटर ऑफ रिजॉल्व एट द अर्लीस्ट तार तो बहुत दिन समस्या आपको शीघ्र समाधान हवा दरकार तेटू निश्चिंत जेतु मुख्यमंत्री एठी निजे एते हस्तक्षेप करुछंती एवं माननीय सांसद श्रीमती अपराजिता षडंगी आपको त्वरान्वित करुछंती तो निश्चिंत भाव यहाँ गोटे आगामी दिन में गोटे शुभ सूचना दीर्घ 12 वर्ष धरी आपण मैंने जो अपेक्षा करते से अपेक्षार निश्चिंत भाव अंत घटव ये जगन्नाथ जमीर समस्या हम बोले आम निश्चिंत आज हृदबोध करूँ आज माननीय सांसद ऑफिस की जाइलु सी बाहर अच्छे आमको चिट्ठी देले ये चिट्ठी आज्ञा देखूँ जो आम देखलु माननीय मुख्यमंत्री को देलु जो एडिशनल सेक्रेटरी अच्छा अनूप साहा से 2 डिपार्टमेंट जो जगन्नाथ जमी गोटे हूँ रेवेन्यू और लॉ से डायरेक्ट एड्रेस करते एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ R&DM एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ लॉ डिपार्टमेंट
जो दुईटी अध्याय अधीन जगन्नाथ जमी रोचे लॉ और रेवेन्यू दुईटी मुख्य पदस्थ अफिसर हस्तगत कराई से भी आश्वस्त करते शीघ्र यथा संभव ये पेंडिंग दीर्घ दिन पेंडिंग केसटा को तुरंत समाधान करते आम ये जटणी नुआ सहरी नवीनीकरण है ये रास्ता घाट नुआ संप्रसारण है जो उठा दोकानी मान उच्छेद करागला सी दीर्घ दिन दाबा पाखापाखि 580 उठा दोकानी दाबी था जेहेतु आमको बहुत दिन लाइट आम दुकान कर रही ओवरब्रिज गला उठाई गला से दीर्घ दिन गोटे डिमांड थिला जे गोटे थैथान से पूर्व सरकार विभाग मंत्री एवं मुख्यमंत्री पर्यंत भी यहाँ उपस्थापन करते कि कहीं शुणी नथिले ये दाबी नहीं कि सांसद पाक आसते से 3 तारिख दिन आम भी यही समस्या को लेकिन उठा दोकानी समस्या नहीं कि मुख्यमंत्री पाक जाइलु देखो एटी भी तुरंत एटी पूरा एडिशनल सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट एच&यूडी अर्बन डिपार्टमेंट को पूरा लेटर लिखिं जे तुरंत यहाँ को कनसीडर करा जेहेतु उठा दोकानी स्वार्थ दृष्टि जिते शीघ्र जो 16 कोटी कलेक्टर को 16 कोटी 58 लाख टंकार गोटे लिखिते रिक्वेस्ट लेटर देखी डिपार्टमेंट को तुरंत त्वरान्वित करी से उठा दोकानी थैथान हे आम चिंता करुचु तो जगह निरूपण होती से जगह सिंगल और मल्टी स्टोरेज केमती कौन हो पार आम आगामी दिन एमपी सहित आलोचना करी कलेक्टर सहित आलोचना करी विभाग मंत्री सहित कथबार्ता ही भेंडिंग जोन केमती 580 उठा दोकानी थैथान हो पार से निश्चिंत भाव आम कार्यक्रम इत दृष्टान्त देखो सांगे सांगे सरकार हबार 6 मास गोटे दृष्टान्तमूलक परीक्षा यहाँ हूँ डबल इंजिन सरकार यहाँ हूँ गोटे उदाहरण यहाँ आगु जो सरकार है आम मुख्यमंत्री कहते सरकार हूँ लोकों सरकार तेणु आज लोकों दाबी जो उपस्थापन होती आज मुख्यमंत्री पाखे आज साधारण जनता खुशी अत्यंत आनंद सहित आमको वार्ता देते जहाँ आम मुख्यमंत्री पाखक गलु मुख्यमंत्री एत शीघ्र आम कथा को ग्रहण करके आज तर्जमा कर निश्चिंत भाव ये जिन समाधान हम एतिक नुहे आउ जो जो मौलिक समस्या अच्छी मुझे सदाबे कहे जटणी आ भुवनेश्वर राजधानी दूरता मोटर 15 किलोमीटर दूर भितर दूरता किंतु दीप तल अंधार थी आम जटणी तो ये सबू जाकर केंद्र सरकार विभिन्न संस्था राज्य सरकार बड़ बड़ मान मुझे कहे अपार संभावना जमी ओडिशा आम जटणी भी तो तेणु कौटि ना कौटि जी राजधानी डेवलपमेंट होती से तुलना जटनी कौटि ना कौटि आज पछरे अच्छी तो निश्चिंत भाव मु जटणी नगर समस्त गुरुजन माँ मौसी युवा बंधु मान आज मु आश्वस्त देवाक चाहे देखो आप जो भरोसा रखिंट डबल इंजिन सरकार देखिए आगामी दिन में ये जटणी जो ओडिशार विकास रे जटणी गोटे मुख्य सूत्रधार हम आ राजधानी सहित समकक्ष समान व्यवधान रही मु पूरा मान्यवर सांसद सहित नहीं विभाग मंत्री समस्त जो जो डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ डेवलपमेंट अच्छे आगामी दिन तक आम संपूर्ण भाव करूँ निश्चिंत भाव दृढ़ मैंने आशा और भरोसा ये जोड़ी समस्या कितने दिन भीतर हम चिंता कर देखु आम तुरंत 3 तारिख रे आम मुख्यमंत्री को मान्यवर सांसद सहित देखा करला इमिडिएटली 4 तारिख रे देखो ए लेटर हूँ 3 तारिख रे आम देखा 3 तारिख रे देखा मुख्यमंत्री की 4 तारिख रे ऑर्डर आमको आसले यापर एक्शन हो गला तेणु आम फॉलोअप चली यथाशीघ्र जिते शीघ्र हो पारे सेते शीघ्र निश्चिंत पूरा मिनिट्स टू मिनिट्स कह गले आम सांसद आपको फॉलोअप करुँच निश्चिंत भाव जो भाव गोटे दिन मुख्यमंत्री ऑफिस आम पाक लेटर आसला जे ए कम आम प्रोसीडिंग अच्छी निश्चिंत आम आशा रखु जिते शीघ्र संभव सरकारी स्तर से शीघ्र यहाँ हवा बोली आम निश्चिंत आशा रखुचु जटणी भुवनेश्वर अति निकट रही बेले किंतु 4टी समस्या नहीं जटणीवासी सदा सर्वदा जर्जरित थिले किंतु जोड़े समस्या समाधान होता बेले जोड़े समस्या लगिकी रही जाए जीवंत प्रथम समस्या जटणी ओवरब्रिज द्वितीय समस्या जटणी टाउन खास मॉल तृतीय समस्या जटणी जगन्नाथ जमी चतुर्थ समस्या ओवरब्रिज जिते निर्माण है से उच्छेद होते 588 जन उठा दोकानी उच्छेद होता बेले 4टी समस्या लगी रही किंतु जोड़े समाधान होती जोड़े समाधान एठी संघ संगठन बहु मात्रा लगी आम जटणीर रहित सुरक्षा कमिटी तत्सहित आंचलिक भिटामाटी सुरक्षा कमिटी ये जोड़े संगठन जगन्नाथ जॉब दीर्घ 12 वर्ष लानी लड़ाई जारी रखी किंतु विगत सरकार रे
ଯେତିକି ବାଟକୁ ଯାଇନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ବିଜେପିର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଧରିକିରି ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଗତ 3 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ଦାବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ 2ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କର ଚିଠିର ରିପ୍ଲାଏ ବି ହେଇଛି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ବାବଦରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ଆଜି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେହେତୁ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଚିଠି ଯାଇଛି ସିଏ ଆଜି ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଭିଟାମିଟି ସୁରକ୍ଷା କମିଟିର ସଭାପତି ତଥା ଜଟଣୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ସୁଦର୍ଶନ ରାୟଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ତତ୍ସହିତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଡାକିଥିଲେ। ଆଜି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେବେ ଭିଟାମାଟି ସୁରକ୍ଷା କମିଟିର ସଭାପତି ତତ୍ସହିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ସୁଦର୍ଶନ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ମତାମତ ନେଇକି ସେ ବାବଦରେ କଣ ସୂଚନା ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଗତ 3 ତାରିଖ ଦିନ 3/1/2025 ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ 26/12/2024 ଆମର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ହିସାବରେ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିଟାମାଟି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ହିସାବରେ ମୋର ଯୋଡ଼ିଏ ଦାବି ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦଙ୍କ ପାଖରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ଏବଂ ଚଟଣୀ ଫ୍ଲାଇଓଭର ବ୍ରିଜ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗା ହେଲା, ସେ ସବୁ ଦୋକାନ ହରିଭାଇନା ଛକ, ମହୁଲଗୁଡ଼ିଆ ଛକ, ଥାନା ଛକ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଛକ, ଆମର ସୀତାରାମ ଛକ, ବଡ଼ ବଜାର ଏବଂ କୁଦିଆରୀ ବଜାର ସବୁ ବଜାରର ଦୋକାନକୁ ମିଶେଇକିରି 588 ଦୋକାନ ସେତେବେଳେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଥିଲେ ଆଶୁତୋଷ ସାମଲ। ସିଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚିଠା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରତି ବଜାରର ସଭାପତି ତାଙ୍କ ବଜାରର କୋଉ ଦୋକାନୀ ଉଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ବଜାରର ସଭାପତିଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଡରେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ କୋଉ ବଜାରରୁ କେତେ ଦୋକାନୀ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ବଜାରର ମିଶେଇକି 588 ଦୋକାନ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଆଶୁତୋଷ ସାମଲ ତାକୁ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଇସ୍ତାହାର ଡାକିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଦୋକାନୀଙ୍କର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ଯାହାର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେଇଟା ସେଇ ସମୟରେ ଆଶୁତୋଷ ସାମଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ଲଳିତା କପୁର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ରହିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହିୟରିଂ କରିଥିଲେ ଯେ କାହାର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ 560 ନା 62 ଚିଠା ହେଇଥିଲା ସବୁ ବଜାର ମିଶିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉ ହିୟରିଂ କରାଗଲା ସେଟା 588 କି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତେଣୁ ସେବେଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଲାଗିକି ଆମେ ରହିଥିଲୁ, ହେଇନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଗତ 26/12/2024 ଆମର ମ୍ୟାଡାମ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲୁ। ଆମର ଲୁଲୁ ବଡ଼ଜାନା ଲୁଲୁ ଭାଇଙ୍କ ଏବଂ ସୁଦୀପ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲୁ। ସେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମୟ ନେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟ ଗତ 3 ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 2025 ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ଯୋଉଟା 3rd ଫ୍ଲୋର ସେକ୍ରେଟାରିଏଟରେ ଆମର ଗୋଟେ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା। ସେଦିନ ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ବୁଝେଇଥିଲେ। ଆମେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯୋଉଟାକି ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଏବଂ ଦୋକାନ ଘର ପାଇଁ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲୁ, ଯୋଉଟାକି ଆଜି ଆମର ଶ୍ରୀମତୀ ଆମ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଖୁସି ଏବଂ ଠିକ 4 ଦିନ ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଆଜି ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ଆମର ଲୁଲୁ ଭାଇ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ଚିଠି ଆସିଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ରିସିଭ୍ କରି ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଥିରେ ସିଏ ଆମର 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ 11ଟା ମୌଜାର ଲୋକ କୁସୁମାଟି ଛଣର ରଥିପୁର ନିରଞ୍ଜନପୁର ଏବଂ ବେରୁଆ ବାଇରଙ୍ଗ
ବୁଢ଼ାପଡ଼ା, ହଇରାଜପୁର, କୁଦିଆରୀ, ନିମବସନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଆଜି 12 ବର୍ଷ ହେଲା ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଚିଠିଟି ଆମେ ପାଇଲୁ ସେଥିରେ ସେ ତାକୁ ଲ ବିଭାଗକୁ ଏବଂ ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ଏ ସମସ୍ୟା ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାର ବାଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 588 ଦୋକାନୀ ପାଇଁ 2024-28 ଫେବୃଆରୀରେ ତତ୍କାଳୀନ କଲେକ୍ଟର ଲେଖିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଥିଲେ 16,58,00,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର 588 ଦୋକାନ ଘର ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏ ଟଙ୍କା ମାନ୍ୟବର ଆମର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଅର୍ବାନରେ ଆମର ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ଇଏ 16,58,00,000 କିଛି ନୁହଁ, ଏଟାକୁ ଟିକେ ସାଂସନ ସାର୍ ଜଲ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସେ ଚିଠି ଦେଖିଲୁ 4 ତାରିଖରେ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଅର୍ବାନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ 16,58,00,000 ଟଙ୍କା ସାଂସନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଏ ସନ୍ଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆମର ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଜେ ନାଁରେ ଯେଉଁ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ 588 ଦୋକାନ ଯଦି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ଲୁଲୁ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଲା ଇଏ ତ ପ୍ରୋସେସ୍ ଲାଗିବ, ସମୟ ଲାଗିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବଜାର ଠାରୁ ଛକ ମାନଙ୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଇଛି ଖୁସିର ମାହୋଲ ବି ପରିଲକ୍ଷିତ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ନିଜ ପୌତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତିଟାକୁ ନିଜର ବୋଲି କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଭିଟାମାଟି ବାଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ 12 ବର୍ଷ ହେଲା 2012ରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଆଗରୁ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ 2012ଠୁ କିଏ କାହାର ଝିଅ ବାହାର କରିପାରୁନି, କିଏ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପୁଅ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମର୍ଟଗେଜ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି କିଏ କେସ୍ରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲା ତାକୁ ବେଲ୍ ବଣ୍ଡରେ ଆଣିପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ସବୁ ଥାଇକି ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଲୋକ ପାଇପାରୁନି। ଆଉ ଯଦି ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ଯେଉଁ ଭୁଲବଶତଃ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଜମି ଆମକୁ ଯଦି ଏ ସରକାର ଫେରେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଖୁସିର କିଛି ସୀମା ରହିବନି। ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠି ମାନେ ଆମର ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଯାଇକିରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ 588 ଦୋକାନୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ 588 ଦୋକାନୀ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସଭାପତି ମାନେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଲା 560ରୁ 588 ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୋକାନୀ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 119ଟି ନା 118ଟି ଦୋକାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 588 ଦୋକାନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୋକାନୀ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରଖିକିରି ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନାଁ ତା ଦେହରେ ପୁରେଇଛନ୍ତି। ଏ ଜିନିଷ ବି ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସର ହେଇଛି ଜଟଣୀ ଭିତରେ, ସେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ କହିବେ? ଇଏ ତ ହେଇଗଲାଣି 2015 ମସିହାରୁ ହେଇକିରି ଆସିକି 8-9 ବର୍ଷ କଥା ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ଯେଉଁ ଲୋକର ନାଁ ଥାଏ, ଯଦି ସେ କରୋନାରେ ଧରନ୍ତୁ ମରିଯାଇଥାଏ କି ସେ ଲୋକ ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଥାଏ କି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଟା ସାଂସନ ହେଇଯିବ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାର ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯେ ଏତିକି ହେଇଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଳିଆସିଂହ ମୁଁ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଳିଆସିଂହର ପୁଅ ମୁଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଦେଖେଇଲେ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାଁରେ ଯଦି ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଧରନ୍ତୁ କୁଦିଆରୀ ବଜାରର ସଭାପତି, ମୋର ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେବ, ମୁଁ ଯଦି କିଛି ପୁରେଇ ଦେଇଥିବି ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ତାହେଲେ ସେଠି ସ୍କୁଟିନି କରିକିରି କାଟିଦେବେ ତାକୁ। ଯାହା ନାଁ କାଟିବେ ସିଏ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ କି ଯିଏ କାଟିବ ତାକୁ ଯାଇକି ସିଏ ପଚାରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ତ ଚିଠା ଆମେ ଦେଇନୁ, ଆମ ବଜାରର ଚିଠା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଅଛି ଟୋଟାଲ ଜଟଣୀର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଜାରର ସଭାପତି ଅଛି କୁଦିଆରୀ ବଜାରର।
कुदियारी बजार रे जेतिकी लोकंकर चिठा दिया जाइछि ता दियरु धरंतु आपण कहबे इटा भूल एटा दिया है बंधु बांधव कि भाई बंधुर दिया जाइछि बोली आपण जदि काटी देबे धरंतु सेठी गोटे आपण ना रही मोर संपर्क हिसाब से आपण ना रही आपण नाटा कटा होपर आपण जाकि देखेबे मोर दुकान टा कोठी थिला आउ मु प्रकृत रे पाइबा योग्य ना नहीं आपण सेटा देखेबे जी आपण ना काटिबो से आपण भी कोर्ट को बाट देखिसिंती किछि असुविधा नहीं जे गोटे गोटे दुकान मालिक तीन चारोटी दुकान रही से तीन चारोटी दुकान तंकर भाई बतीसा सहित तार ना पुरैकी रखिछंती जो माने प्रकृत भड़ा नहीं दुकान दुकान करथिले सेमानक ना नाही बोली चर्चा भी धरछि नहीं देखंतु म्युनिसिपालिटी दुकान म्युनिसिपालिटी घर जति थिला सेतरे केही निजे दुकान मालिक केही घर कर नथिले माने दुकान कर नथिले दुकानी मालिक जणे पूर्व काउंसिलर किए किए कर देइतिले जो माने थिले राजनीति थिले करथिले सेमान सब भड़ा लगेइतिले तेणु एठी कौन है जो 588 दुकान घर से म्युनिसिपालिटी जो 109टी घर सी भी तादेर अंतर्भुक्त एवं से ही घरे जो भड़ा नहीं व्यवसायी आमर हूँ व्यवसायी महासंघ आम जो से ही घरे जो भड़ा नहीं दुकानी से ना अच्छी एवं जो 109टी दुकान घर जी मालिक तांकर मध्य ना अच्छी जार जेतुटा दुकान घर थिला सेतिटा ना अच्छी जनक ना तो 3टा हो पारिबनी तेणु जदि गोटे लोकर 4टा दुकान घर अच्छी तेणु सी ता पुओ ना गोटे देछि दुकान घर ता भाई ना गोटे देछि स्त्री ना गोटे देछि किंतु गोटाए दुकान घर थाए कि 3टा कार नैछि बोली मो नजर रे सेमति नाही नहीं आउ गोटे जिनस रही जो जबरदखल जो माने थिले से माने भी 4-5टी दुकान पकई थिले किंतु से माने से दुकानी नाहंती किंतु जो माने व्यवसाय करथिले से माने कुआडे पळैलेनी नहीं जो माने पळैलेनी जदी से माने एना तांकर जतबेले विज्ञप्ति प्रकाश पाइबो म्युनिसिपालिटी विज्ञप्ति प्रकाश करिवो से माने जदी कोठ थिबे आसीबे जदी न आसीबे ता म्युनिसिपालिटी कोन करिवो ताको तार उत्तराधिकारी जी थिबो प्रकृत प्रमाण पत्र देई परिवो से पाइबो चिट्ठी आनिया संपर्क रे जटणी रे खुशीर माल जगन्नाथ जमी संपर्क रे आपण जटणीवासी कोन वार्ता दबाउ चं नहीं देखंतु वार्ता दवा पे मु चाहबी वर्तमान तो हेइनी समय कहबो जदी हेई जाए ताले ए जटणी एरिया रो लोक पूरा ये लक्ष लक्ष लोक मोहन सरकार सांगे रहिबे अपराजिता षडंगी सांगे रहिबे एवं आमर स्वरंजन बड़जेना सांगे जटणी लोक निश्चित रहिबे आ जो दिन ये जगन्नाथ जमी हेइजिवो आउ ये 500 दुकान घर हेइजिवो मु व्यवसायी महासंघ सभापति आंचलिक विटामिटी सुरक्षा मंचर सभापति हिसाब से मु ओपन सहयोग करी लुलु बाबू को एवं आमर अपराजिता षडंगी आज्ञा नुआ वर्ष जटणी आज्ञा यहाँ इतिहास विगत 12 वर्ष 13 वर्ष जो समस्या थिला जगन्नाथ जमी पर से समस्याटा देखु आज 3 तारिख भाई जाइए मैडम को चेष्टा मुख्यमंत्री पाखे जाइए 4 तारिख रु से नोटिस बाहर करके मैडम आज सकाळे सहित जोगाजोग करते लुलु भाई से निजे आज्ञा 3टा ऑफिस रे जो आम प्रिंसिपल सेक्रेटरी अच्छा सहित कथा बहुत शीघ्र ये कार्यगुड़िक कार्यकारी हम एवं आप देखिए जटणी जो जगन्नाथ समस्या हो भेंडिंग जो समस्या हो से दूर हम जटणीटा नवीकरण हम यही सरकार को द्वारा नवीकरण हम यही सांसद को द्वारा नवीकरण हम ये आम विधायक प्रार्थी लुलु बड़जेना को द्वारा नवीकरण हम जटणी आगे हसी उठिबो देखिए आप आगु को जटणीर विकास आगु को आम समस्त मिलमिशी करवा एवं जटणीटा को सुदृढ़ करवा 2015 मसीहा नवकलवर समय जटणी रे रास्ता प्रशस्तीकरण होता आउ बहुत दिन दुख जमी चीन दुख वैंग जटण से दुख पलटि भूतल रास्ता सेठी ओभरब्रिज आगु दाबी बहुबार कर आसला बेले 2015 मसीह नवकलवर समय से ओभरब्रिज काम आरंभ होता से समय दुकानी उच्छेद होते किंतु व्यवसाय महासंघ कहूँ 528 दुकान थिला बेले से समय अध्यक्ष थे बर्तमान आम पाखे अच्छा दीदी थर पूर्वतन अध्यक्ष संग्राम कोश राउतरा तांको पीरियड रे से भंगा होता सी 588 दुकानी संपर्क रे सूचना आमको देवे प्रकृत रे जेतबेले रास्ता काम हला बेलू हरिबाना छक तापरे मौलुगुड़िया छक थाना छक ये भंगा हला
ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। 114ଟା ହେଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଦୋକାନ ଘର। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲୋକ କରିଥିଲେ ଦୋକାନ ଘର ଏମିତି ସେଇ ହିସାବ କରିକିରି R&B ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ତାପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ଆମର ଆମେ କାଉନସିଲରେ ତାକୁ ପକେଇଥିଲୁ ଯେ 600 ଦୋକାନ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଆମ କାଉନସିଲରେ ଆଗ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ 588 ଦୋକାନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ କାଉନସିଲ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲା ଯେ ଏତେ ଦୋକାନ ଘର ନୁହଁ, ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି କାଉନସିଲ ବିରୋଧ କଲା। ଆମର କାଉନସିଲର ଜଟାଧରୀ ପ୍ରଧାନ ସେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାମ କରାଯାଉ, ଆକୁ ପାସ୍ ନ କରାଯାଉ, କାହିଁକି ନା ଏତେ ଦୋକାନ ଘର ଆମେ ଦେଖିନୁ। ସେଠୁ ତାପରେ କାଉନସିଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ କ'ଣ କରିବା, ସେ ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ହେଲା ଭିତରେ ସେଠୁ ଜଟାଧରୀ ପ୍ରଧାନ ନିଜେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାମ କରାଯାଉ, ସମସ୍ତ ମାର୍କେଟ ତ ରହିଛି, ଯୋଉ ମାର୍କେଟ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା। କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି କରାହେବ ନା 10 ବର୍ଷର ମାର୍କେଟର ଖାତା ଆମେ ଚେକ୍ କରିବୁ, କେଉଁମାନେ ବଜାରର ଚାନ୍ଦା ବେଦା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ହେବ, ଯେତେବେଳେ ହେବ ତାହେଲେ ହେବ ଆଉ କ'ଣ। ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିଏ ରହିଛି, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। MP ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଜଟଣୀ ସହର ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ କାମକୁ ନେଇକିରି। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେତେ ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମିତି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ କାଉନସିଲ ତାକୁ ଇଏ କରିକି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ଯାଇଛି ସେମାନେ ପାଇବେ, ତା ଦେହରୁ ଯଦି ଦୋକାନ ବଳିଲା ପୁଣି ନୂଆ ଲୋକ ବି ପାଇବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ। ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରାଇଥିଲେ। ଘଣ୍ଟେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆଙ୍କ ଦାବିକି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ବାନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 16 କୋଟି ରିଲିଜ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ବି କରିଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ 16 କୋଟି କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ସେ 588 ଦୋକାନ ଯେଉଁ ପାଇବେ ସେ କେମିତି କ'ଣ ପାଇବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଥିଲେ ଦି ଥର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଜଟଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ 588 ଦୋକାନୀ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଦୋକାନ ମାଲିକ ନା ଅନ୍ୟମାନେ କି? ଦୋକାନ ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଯଦି ହିସାବ କରାଯିବ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେଉଁମାନେ ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଭଡ଼ା କିଛି ଲୋକ ଦେଇଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକ ବି ଏ ଯେଉଁ ଘର ଦ୍ୱାର କରିକିରି, ଯେମିତି ଆମର ସୀତାରାମ ଛକରୁ ପୁରା ଇଏ ୱାଟି ଗ୍ୟାରେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ଘର ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକି ଟିକସ ଦେଉଥିଲେ ନା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲିଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଲିଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଲିଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମତେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ଦୋକାନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କହୁଥିଲେ ସେଠି କ'ଣ ଅବଜେକ୍ସନ ଆଶୁତୋଷ ସାମଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ତମର ଏତେ ଦୋକାନ। ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ତା ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା ସେଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଅଛି, R&B ଅଛି, ମାର୍କେଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଦେଇଛି। ସେଟା ସେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ, ଯାହା ହବ ଆଗ ଆସୁ ପଇସା। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଜାଗା ମାନେ ନାହିଁ ଦୋକାନ ଘର କରିବା ପାଇଁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ରହିଛି ସେ ଜାଗା ରହିବାର ଗୋଟେ ଇତିହାସ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗା ସେ କାଦୁଅ ଫାଦୁଅ ହେଇକି ସେ ସବୁ ଥିଲା, ସେ ଲୋକମାନେ ବି ଦଖଲ ତାକୁ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ହେଲା ନା ସେଇଠି କରିବା, ସେଠୁ ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଯୋଜନା କରିକିରି ସେଠି ପ୍ରଥମେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ପୋତାପୋତି କରିକି ମୀନା ବଜାରରେ ପକେଇଲୁ। ତାର ରେକର୍ଡ ମୁଁ ଆଡ଼େଇଲି। ରେକର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼େଇଲା ବେଳକୁ ଡକ୍ଟର ଗୌରପ୍ରସାଦ ସିଂ ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ସିଏ ସେତେବେଳେ ଜୋରିମାନାଟେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ 42 ନା 43 ହଜାର ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଜୋରିମାନାଟେ। ସେ ଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଦଖଲ କରିଥିଲେ ସେ ବି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଦୋକାନ ଘର ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବ। ଏଇଆ ହେଇକିରି ତାକୁ ସେଇଠୁ ମୀନା ବଜାର ପଇଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ମୌକା ଦେଖିକି ମୁଁ ତାକୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ କଲି। ସେ ଜାଗାକୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବଜାର ଆମର ଭଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଆମେ ସେଠି 600 ଦୋକାନ ଘର କରିବା ପାଇଁ
जोटा मो जटणी है से जगहटा भी दुकान हवापाई तार भी प्लान आसिकी थला सबू थला किंतु काउंसिल सरीगला तापर आ कहीं लगिले नहीं से जगहटा सेमती होता तापर कंप्लेन फम्प्लेन है जो सरकार तरफ 3,40,40,00,000 टंका दवापाई गोटे अर्डर है जे जगह मुझे आमर सौमेन्द्र पट्टनायक कुना कहली मुझे गोटे आमर चिठी कर जे आम तो यहाँ प्राइवेट नौने आम सरकार गोटे अनुष्ठान आमर म्युनिसिपालिटी आम म्युनिसिपालिटी निजेस्व रखिकी दुकान घर कले म्युनिसिपालिटी इनकम रही आम चिठी कलु चिठी फिटी कलापर सी पुणी ना 3,20,00,000 रहिले 3,20,00,000 जो रहिले आम कंपनसेसन मागिलु 2 कोटी टंका जो आमर म्युनिसिपालिटी दुकान घर भांगिला तेणु से भी टिके नाकू एपट सेपट रहा भितर से पैसाटा कमिकी आमको 98 लाख टंका मिलला म्युनिसिपालिटी फंड रु 2 लाख टंका मिसेकी मुझे तुरंत आग 1 कोटी टंका आमर बांधी दियो काली दरकार पड़ा आम कोर्ट को जीवा कहीं ये जो सब किसी लोक जमी दि जाइए शाग माछ दर में गोटे म्युनिसिपालिटी एत पैसा कहीं दब तापर जो पूर्वतन विधायक जीतिले जीतु जीतु आम जनइलु जे आज्ञा किसी पैसा आदि कम करदे आम से जगहटा को म्युनिसिपालिटी ना करदेबू कही से कले नहीं मुझे प्रिपेयर होती जगहटा को स्वतंत्र म्युनिसिपालिटी ना किणिकी दुकान घर करने से हिसाब से मोर आरंभ करी 42 लाख टंका ओन फंड पैसा मुझे संचय करी काउंसिल सरीगला जो मोर कौन से ड्यूटी रहा कि से 42 लाख टंका को जदि ओन फंड पैसाटा कलेक्शन रही था मुझे जो भाव रखी जगहटा को बर्तमान सुधा किणिकी भी टेंडर करके कम होता जेहेतु सरकार लेवल को जाइए सरकार बर्तमान कही एमपी मैडम प्रतिश्रुति देइछंती मुख्यमंत्री भी प्रतिश्रुति देइछंती भगवान को आशीर्वाद रु निहाती हो दरकार जटणी सहर बर्तमान जो व्यवसाय जहाज जेज गोसाई जेज आगु बेपार करके आसुले बर्तमान अखा पकईकी सी रोड कर बस आमको भी दुख लगुच आम सब देखिकी आसीचु समस्त धन्यवाद समस्त चेष्टा करूँ केमती दुकान हो जाऊ ये जमी जमा मामला भी फाइनाल हो जाऊ ना ये दुकान संपर्क में व्यवसायी भाई मान कौन कहना चाहते व्यवसायी भाई मान को प्रथम कही तुमर लिस्ट रे ना अच्छी जो माने दुकान कर सबू जिनस अच्छी दुकान घर तुम सियोर पाइब तमें पाइबा संगे भी नुआ लोक दुकान घर पाइबे जी योजना है भगवान को बरादरी से कार्यकारी हवा दरकार कई मुख्यमंत्री ऑर्डर कले प्रोसेसिंग करने धन्यवाद मुख्यमंत्री की तापर यही सब कार्य हो दरकार आग किंतु एथर राजनीति किसी न रखिकी कहीं भिटामाटी कथा राजनीति करी कौन मिल बहु राजनीति होगी आज ये पछरे रहा ना केबेठू फाइनाल होता राजधानी सांगे आम थे जटणी सहर गोटे स्वतंत्र परिचय था राजधानी बर्तमान माड़ी बसला जटणी नाटा को दबाई कौ नेतार किसी चेष्टा ना सत ना जी अन्याय कर गलती कर जी लोक ना इलेक्शन बेले आसवे इलेक्शन पूर्व केते स्ट्राइक होता जटणी में केते आंदोलन होता एना किसी अच्छी कौ बाबद केउ बाबद किसी ना जी जहाँ बाटे बोलू देखो आज पर्यटन जहाँ 12 वर्ष न होता केमती फलप्रद होगा जाऊँगी माननीय मुख्यमंत्री समस्त कथा शुणिले मैडम बुझेले एवं तार फलस्वरूप आज माननीय मुख्यमंत्री जो डिफरेंट डिपार्टमेंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की रेवेन्यू सेक्रेटरी की लॉ सेक्रेटरी तेणु सेगुड़ा इमिडिएटली एक्शन नापी जार से चिठी आमको आज माननीय एमपी अपराजिता षडंगी ऑफिस रु मिला आम बहुत खुशी कारण मैडम जो माने मुख्यमंत्री जो लिखिछन चिठी आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट दैट दिस लॉन्ग पेंडिंग मैटर बी रिजॉल्व एट एन अर्लीएस्ट केते देखंतु माने गोटे केते दिन समस्या से केते शीघ्र समाधान करने माननीय मुख्यमंत्री जो उद्देश्य तेणु आम आमर रयत कमिटी तरफ माननीय मुख्यमंत्री माननीय एमपी अपराजिता षडंगी भुवनेश्वर एवं आमर जी यही सब कार्यक्रम को जी आगे नहीं आमर जटणी भाजपार विधायक प्रार्थी श्रीजुक्त विश्वरंजन बरजना जहा आम समस्त को कृतज्ञता जनाऊँ एवं धन्यवाद देउछु एवं आशावादी खूब शीघ्र इस जमी जमा समस्या समाधान हो तेणु आम समस्त आउ थे पुणी कृतज्ञता जनाऊँ।